2, 3, 4. Gusto mo di ko nam 6 nga peso. Ano, ito ka. Dito itaman na itap to order. Padasan to to. Dine here. Nya kayat mo, my love. Breakfast syempre. Breakfast Nya kayat mo. Daig na. Daig na. Dagita na eh. Good. Sausage breakfast. Good. Make it a meal. Good. Nya ti drinks mo nga, my love. Cheese, butter, bread type meats. Side. Ooh. Nya ti side mo. Muffin. Donut. Donut. Which one? Apple fritter, blueberry, Boston, chocolate dip, chocolate glazed, chocolate marble. What? Pati yung may mas. Apple fritter. Sige. Drinks nga eh. Cold beverage or coffee, tea? Coffee or tea? Tea. Which one? Nya nga tea. Fresh vanilla? Hata. Shakmat. Breakfast. Farmer's sausage biscuit. Sausage and bacon. Breakfast biscuit. Okay. Sandwich. $8.19. Muffin, donut. Donut mat lang man kanya. Chocolate dip. Chocolate marble. Parang tapat. Baileys, orange ginger. Roasted hazelnut cold brew with espresso. Oreo double stuff. Caramel ice cup. Ang mahal naman ng add-on niya. Chocolate creamy chill pop. Orayan ta di jay. Dahito ilanganan ang aro din ta mo. Coke. Bigat. Well, check out. Nay, 1756 nga daras. 1758 my love. Bagasam dat. Taga naman nga rod. Alaan tayo pagbayad ta. Kasi dito na yan pagbayada. Pay now. Ani. Amoy ko na kaya. Ay, kasta mo tako. Kanta mo na muda nga ibaga. Bit video yung Pilipino din yung katawa mo. Kasta na, hindi po mo.